Ay, maldita conexión. Otra vez me ha vuelto a fallar. Sí, parece que sí. Parece que ya va bien. Vale, un momento. Sí, es que no estoy hablando. Es una cosilla. Yo estoy escuchando una cosa, un momento. A ver. Vale, ya vuelvo a estar disponible. Vamos a seguir. Ahora que parece que me ha vuelto el maldito internet. Glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. It looks like a freehand map of dark water. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Vale. The Scylla.
It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Vale. Forzar. Uf. I'd be better off not touching them for the moment. De momento no, que yo mucha fuerza no tengo y al igual lo rompo. Mira, hey. Charles Hawkins was keeping her father's letters from her. Estas cartas están abiertas, pero salta a la vista que no han salido del despacho de Charles Hawkins. Están atadas con una trenza y un nudo. ¿Por qué interceptaría Hawkins la correspondencia de su esposa? Seems like this came from a log. Vital cora de marinero. Uff, demasiado. Hemos cazado a la criatura más grotesca que he visto y pasará a la historia con mayor captura que jamás se haya cobrado un ballenero. Hemos perdido varios hombres, pero a cambio hemos conquistado la gloria. Sí, otra vez lo de... There must be a link with the Seaway map. Nah. La biblioteca no. Tiene toda la pinta de ser el mapa este que hay aquí. Mapa Looks este. like the navigational paths described in the log. ¿Sabes? Tendré que hacer algo parecido a... lo de aquí. ¿Sabes? This globe seems to have been part of some mechanism. Vale. Doesn't work. As if the bookcase has been moved several times. Pero a mí me gustan los puzzles, hombre. Mira. This Dr. Fuller, was he Sarah Hawkins' therapist? Charles, comprendo tu preocupación, pero te aseguro que Sarah está en buenas manos aquí en el Instituto Riverside. Huelga decir que su estado exige cuidados muy concretos y un elevado de atención. Solo podrá manifestar todo su potencial si se encuentra en un entorno seguro, en manos de personal cualificado. La decisión es tuya, claro está. Pero quiero entender que se te está acabando el tiempo. Tu amigo, toma el Fuller. Da igual. Que no quiero saltarme el puzzle. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship is... Looks like the navigational paths described in the log. Vale. Se supone que estamos a... Empieza aquí la cosa. Por lo tanto, puedo ir a 24N46W. ¿Puedes? Apúntalo, apúntalo. 24N46W. 16N24W. 28N16W. Y 37W8W. Así que acabamos en España. Buenas. Aunque a lo mejor lo tendré guardado en... A ver. Espera. Ya de paso tengo puntos. 5 puntos, madre mía. Jojo. Voy a ser el mejor hablando. Pistas. El mapa. Quiero el mapa. Mapa. ¿De verdad no tengo el mapa como pista? Kawin. A ver, poco a poco. Venga. Looks like the navigational paths described in the log. Todo junto. 24N46W. Venga, pues me vas diciendo. Se supone que tienes que hacer en plan de como si fuera un viaje. Así que vamos a empezar con este viaje. A ver, a España. Vámonos para España. A ver. Vale, y... esto... ¿Cómo? 24N, sí, pero ¿dónde está el 24N? Vale. Nada.
Voy a volver atrás. Sí, sí, sí. Doesn't work. Looks like the navigational paths described in the log. Es que no entiendo por qué hice eso. De Estila, vale, tengo que seguir el Estila, que es este, de aquí. En realidad. Seguro. Así que... este es el que hay que hacer. ¿Vale? Vale, pero ahora la cosa es... ¿cómo puedo saber 33 en metal, que es? No. Vale. Doesn't work. I must have missed something. Se supone que es así. Algo así. Algo así. Algo así. Y algo así. Doesn't work. I must have missed Es something. que no sé qué hay que hacer. Looks like the Pero no quiero navigational hacerlo a lo paths bruto. described in the log. Cagüen. Pero es que no me da... Charles Hawkins was a sort of traveler, Vale. right? Looks like the navigational paths described in the log. Pues no sé... Ahora eres... Espera, a lo mejor en el diario este lo pone... There must be a link with the Seaway map. Espera. Isla Darkwater, me gustaba tal... Hemos echado el ancla... Aquí 33N, 53 es cuando hemos cazado. ...33N, 53O... Que es el que está marcado en realidad. Looks like the navigational paths described in the 33N, log. 53O... Es decir, este de aquí. Entonces sería... punto... este. Pues no. Doesn't work. I must have missed something. El 33N, que es norte, por aquí. 53 oeste, que es por aquí. Más o menos. Looks like it worked. Ahí estamos, ¿ves? ¿Eh? No necesito palanca. Well done, Pierce. ¿Ves? ¿Ves? Con la mente se puede hacer. ¡Ja! Sí, ¡genius! Nah, con una palanca vas por la vía fácil. Y eso no mola. Lo que sí que me he ido sin investigar es la puerta que estaba... donde estaba el loco ese que me ha atacado. Debería haberla investigado. ¡Mierda! El de Half-Life... El de Half-Life solo la lía. Si fuera tan bueno el Secret de Half-Life... passage. Under Porque the aún no manor. tiene tercer juego. It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is this place? It's more than just a tunnel. Look. Someone's been here recently. 3 seats. Pues nada, vamos a reconstruir. Half-Life is dead. Lo que se ha vuelto un meme es el Half-Life 3, que lo sepas. Did Charles Hawkins use this place?
Who were the others? Did Charles Hawkins hide something in this chest? What is this mask supposed to represent? Pues no sé. Ya. Pues nada, ya está. Un banquito para sentarse. Ah, vale. Aquí hay algo. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? Vale. Me faltaba uno. Ahora. Tranquilo. This padlock is too complicated for me. A disfigured saint. What does it mean? A disfigured saint. What does it mean? ¿Tú no decías que esto ya no lo habías visto? Ahora le empujo. ¡Ah! El crimen perfecto, nadie sabrá que he sido yo. Ah, la parte de la mansión. Yo creía que decías que ya. Sí, claro. Madre mía. Pues no has visto cosas tú de juego. Yo creía que ya estaría cerca de todo. A ver, vale, puedo seguir bajando o Of course. seguir bajando. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. Porque lo The digo. passage continues further down. Might as well start with that. Cuando empieza a dar miedo. I ain't Madre gonna mía, squeeze pues- in pues there. No sé cuánto tiempo será I'll eso. find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Sale, que le den, señor. Qué bien. Al agua. Estará fresquita. Bueno, y anda que vamos rápido, ¿sabes? Te cagas. Es meao, ¿no? Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Tócalo. Más divertido así. Sad way to go. An old diary. Diarios de la esposa del pastor. Uy, volumen 2, me he perdido el 1. En este volumen se menciona la creencia de la tribu perdida. Veneraban a una entidad que les hablaba en sus sueños. Al parecer la tribu entera desapareció en un sacrificio colectivo realizado en mayor gloria de la dicha. These paintings must be several centuries old. Vale. This monstrous creature must be an allegory. Sí, alegoría. Todo el mundo lo sabe que en un juego de Cthulhu un monstruo es una alegoría. These people lying down. Are they dead? Are they asleep?
¡Un PP! Vale, elocuencia. Ah, no puedo escapar. A ver. Este sitio todavía está demasiado iluminado como para dar miedo. Time has weakened these structures. Hombre, posiblemente es el del sueño, ya me lo he imaginado, pero, ¿sabes? Tampoco es como muy espectacular, que digamos. I don't have time to search them all. Pues registra una, a ver qué es. Me cago en... Eres tonto. A ver, It looks like animal oil, but certainly not whale. es verde. Le pegamos un traguito a ver qué es. It looks like animal oil, but certainly not whale. What's going on here? Beers. Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? ¿Yo? We'll ¿Así tú el see. que ha querido venir? I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Me recuerda, ya que hablamos de lo de balleneros, lo de Futurama, la bebida esta que se bebían, que era un refresco, que al parecer lo producía como un bicho enorme. Eso, el lurp. A lo mejor sean más aéreos para hacer esto. ¿Quién sabe? Oh. ¿Me están idolatrando por casualidad? A table for sacrifice? Con los A arpones. mass grave. Sí, sí. Ahora me tiraré, sí, eso. Pero... no sé yo. Qué guapo que estoy. ¿Cómo lo sabía que iba a caer por ahí? Es que lo sabía. I got it. Vaya, ahora sí que me suena del todo. I can't breathe. What's happening? Huir tan rápido como puedas, ¿por qué? Huir tan rápido. ¡Hijos de puta! ¿Por qué tengo que huir? No, damn it! I must find a way out of here. Is it my turn? Yes, it is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Y mi sueño no acababa bien. Seguiré adelante. A ver qué pasa.
A pre-Columbian tribal dagger. Probably destined for scarification rituals. ¿Ves? Y ahora es cuando yo me armo con la daga. Qué pena que no sea ese tipo de juego. En fin, a ver. Ocultismo. I can't read Latin. No sé latín. Y ya está, ¿sabes? Te cagas. Pues, joder, sí que tengo ocultismo ya, ¿no? De golpe. Creo que había que empezar con uno, ¿no? O dos, no sé. Madre mía. A ver si adivino, cerrado. Ah, vale. Aquí estaba el candil la otra vez. Nada. Ya, eso digo, que empecé con 2, pero aún así, joder, qué rápido que he subido a 3, ¿no? Si medicina también empecé con 2 y aún sigo a 2. Sí, y ahora es cuando me apuñalan. Bien. Ah, vale, y seguramente al otro que va a atacarles es el poli. Y por eso muere el poli antes. ¿Es posible? You who sleep, accept this throne under your immortal will. Ya Cthulhu Nithsiha Fitag. Ahí está, la frase Grant famosa. him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Yibith Padk Cthulhu Bithankor. Grant him your mind and accept his, so that his mind and yours may be one. Locked. Vale, ya sé cómo Grant guardar him your las cosas dreams y tal. and accept his, so that the paths of your souls finally intertwine. Eso mola. El saber ya cómo hacerlo. Let his soul guide you to us, just as your Nadie me dreams ve. Soy guided it to you. invisible. Anda que no canta, ¿sabes? Que me estoy yendo por aquí. Sobre todo el que me está mirando de cara, prácticamente. You are gifted indeed, not another word. Let him pass through every part of you. All you who sleep, bring me more sacred flesh into the kingdom of the earth. ¿Están durmiendo? ¿Están muertos? Pues vale. Dead? Muertos, wait. This ritual killed him. Where's the sense in that? Again, this primitive writing. Está muerto. We are ready for the ceremony. Como ha venido. What about your protege? His awakening is complete. He will join you shortly. A ver si adivino, cerrado. Ah, pues no, está bien. Qué cosas.
la magia de los videojuegos. Las puertas que parecen cerradas están abiertas y las que parecen abiertas están cerradas. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. Esto es lo que he visto en un sueño, de que alguien palmó y luego me mataban a mí. An intruder! Oh, shit. Ese hombre es el de los tentáculos. Don't move! Police! Don't move! Ahí está el señor. Sí, sí. I won't hesitate. Bradley, get back! Shoot. Get back! Que es la gracia You de asked esto. for it. Ahí está. Charles, You shouldn't have seen this. Punto de personaje. Me lo llevo. Antes de morir. ¡A correr! They're caving in. I need to get out of here. ¡Corre! Creo que sí. My leg! Vale, estoy cojeando. Perfecto. Pringao. Es que en esto de Cthulhu, ¿sabes? Los mitos y tal, es muy común que las personas que están relacionadas con lo oculto y cosas así sufran mutaciones. Light! Vale, a ver si es verdad. At last. Instituto Riverside. Pierce y el agente Bradley siguen al intruso hasta el punto de encuentro secreto de una secta en las profundidades de una red de grutas subterráneas bajo la mansión Hawkins y presencian una extraña ceremonia liderada por el supuestamente difunto Charles Hawkins. Bradley trata de arrestarlo, pero Hawkins, cuyo cuerpo presenta varias mutaciones, destripa brutalmente a la gente. En un intento desesperado por huir, Pierce queda atrapado a causa de un derrumbamiento. Debe ir al Instituto Riverside, pues su estado es crítico. Pues vale. Sí, la verdad es que sí. La gracia viene siendo de que normalmente todos los protagonistas acaban locos. Completamente. Y sí, y la verdad es que no solo hay un dios, por así decirlo. Es que en realidad los dioses en realidad es como si fueran alienígenas, ¿sabes? Y que tienen poderes y cosas así y tal. Y no solo hay un dios, ¿sabes? Hay distintos y es muy curioso cada uno de ellos. El más famoso es Cthulhu, ¿sabes? Como si fuera el más poderoso de todos, por así decirlo. Bueno, vamos así. Es como que al ver cosas raras, como por ejemplo el tío ese con las mutaciones, ¿sabes? Es como que la mente humana no puede llegar a comprenderlo y se vuelven locos, ¿sabes? Cosas.
Sí, los sectarios simplemente los... No sé. Por ejemplo, es más, hay una película... Espera un momento, ¿eh? No lo voy a pausar por si acaso. He will survive. A strong subject. There, he's opening his eyes. You saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa! Go easy, my friend. You were dead. He killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead! What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Bueno, decía que hay una película que hicieron hace mucho tiempo basada en eso, que se llama Dagon. No sé si os sonará. Que básicamente era que los lugareños eran como hombres pez. Hombres pez. What happened to me? Where am I? Es como peli de terror, por así decirlo, lo que hicieron y tal. Mr. Sanders, you have to Bastante come with vieja. us. No, please. I can't leave here. You've got no choice, Sanders, and neither do we. No, you don't understand. If I go out, he'll see me. No, no! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Por cierto, hay un símbolo, ¿sabes? Eso que, ahora que me he acordado, se llama el símbolo arcano, ¿sabes? Es como bueno, por así decirlo. Eso no llega a ser el símbolo arcano, pero se asemeja un poco. Ábrete, puto. Me están gaseando. Esperar. Me están gaseando. ¡Socorro! ¡Ah! ¡Socorro! No puedo esperar. Oh, pues tendré que esperar. Maldita sea. Pero moriré gaseado. Por cierto, ahora que caigo. No puedo abrir el inventario. Bueno, el inventario, el menú. ¿Será un sueño o algo? They tracked and hunted Sí. me, pursued me right into their dreams. They scribbled all over their maps in the wake of my lonely wanderings. Pues vale. Pues esto... No sea is dark enough to hide the color of my blood. No wind strong enough to scatter my dreams. When the last of them rises up, you will choose. I will not be here to bear witness to it, because you will have released me. But the earth will resound to your cries, or theirs. Awaken and free me.
Y por ese tipo de You cosas... there. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. Vale. Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment, for problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are 2 men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. No me deja preguntar las cosas. Vale, ya he conseguido mis cositas. Vale, yo quería mirar antes que el Pierce, cordura. ¿Ves? Es como que ahora tiene otra cosa. El ritual. Me salta una, curioso. Vale. Bueno, pistas, inventarios. Sí, sí. Vale. What does this mean? Vamos a ver, tenía pinta de ser importante esto. Am I in an asylum? Sí. Sarah. What did they inject him with? Muy bien. What did he write about the painting? Están malditas. Epa. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Hombre. Lo sé. Ocultismo. Why the strange symbol repeated over and over? Hombre, mejor no estar loco, sinceramente. Cerrado. Cerrado. Es obvio, pero no pierdo nada por intentarlo. Hola. Poor wretch. To say that I'm surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, Doctor. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those 2 myself. Vale, o sea, si lo he visto. I told you not to let her come down. I know. Do it again. Vale, aquí no hay nada. I know. ¡Ey!
Hey, empezamos con sigilo. Qué guay. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. Sigamos la sangre, que es más divertido. I'm gonna see if there's sleeping pills left. They've run out again upstairs. Good God. What could this machine be used for? En este informe el paciente está quejado de psicosis. En un ataque de delirio se arrancó sus propios ojos. Qué miedo. What is going on here? Puedo usar la palanca. It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. This machine seems to consume a great deal of electricity. Oh, así que tengo que hacer que se vaya la luz, güey. Is there a connection between this corpse and the machine? ¿Ves? Ahora se lo está pasando bien. The corpse is complete. Whose are these limbs? Puedo esconderme y todo. Qué bien. Worse and worse. ¿Nos sentamos en la silla? This is madness. Are they seriously thinking of transmitting the properties of this meat by electric current? What's the connection between this meat and the electrical installation? Como dije, bastante locos. A ver, vamos a ver por aquí detrás. Mira, no, creí que estaba cerrado. Zoology, esotericism, mineralogy, and a full shelf on cephalopods. Sarah Hawkins. She was a patient here. Sarah Hawkins fue internada en Riverside tras varios ataques de demencia poco antes de su muerte. No era la primera vez que intentaba incendiar la mansión. ¿Esto será para esconderme? Sí. Correcto. Vale, vamos allá. A ver, ¿qué hay por aquí? That Dr. Fuller again. Un documento donde se relata que Irene Sanders, esposa de Francis Sanders, internó a su marido al ver que exhibía síntomas graves de locura. Todos locos. Anatomy, anthropology, nothing surprising. Vale, chao. Have I activated anything? Vale, tengo que activar todas. Uf, la roja está por ahí. Lo sabía, ¿cómo lo sabía? Qué puto que eres. ¿Cómo lo sabía? Maldita sea. Come on, show yourself. Que soy un loco. No. Y lo grito. My calculations are always right. It's the date. It's the date. Me escondió rápido. No dirás que no. I don't know what this date is. But the calculations. Nope. They're right. Nope. 4 days. Vale, pues no sé ni dónde se ha ido. 5 at the most. Creo que lo voy a tener por detrás.
Vale, el cable sigue para allá. Ah. ¡Y que viene! Que no me vea, que no me vea, que no me vea. Viene. Vete. Sigámoslo con cuidado. Venga ya, no me digas que está por allí. I bet there's no longer any priests on Darkwater. Vale. Ocultismo. What is welling up inside me? I feel it in my head and in my body. He roars and swells and has strength of oceans. Voy a meterme por allí, pero ese me va a ver, por casualidad. Voy a esperar a que se vaya ese. Por si acaso. He is my master. He enters me. Yes. Chaval, ¿estás bien? Madre mía. ¿Quién entra dentro de eso? No está despistado para nada. Digo, al igual puedo... No. Va a ser que no voy a poder entrar por ahí. You. Yeah, you there. Come here. I don't know what you're doing there, but you don't seem to be friends with the nurses. I can help you. Help me, and I'll owe you one. What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here, except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah, and in exchange I can make noise. Pues de esa forma es como You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. Eso es lo que inyectaba antes. Vale, a ver el resto de cables. ¿A dónde llevan? What will happen if I increase the current to the limit? He activado uno. Necesito los otros. Este es otro, tal vez. It's done. Now for the others. Vale, tengo dos. Entonces, por aquí salía la amarilla, la roja que ya las he dado y falta la verde que se va por allí. Está por aquí y se va por aquí. Que aquí no está. ¿Dónde narices está? Este es otro. ¿Dónde narices está la otra? Ya sé que para la distracción la necesitaré para usar la última, ¿sabes? Pero... Locked.
it's locked. A ver por donde... Sí, lo de alta tensión es para esconderme. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. This valve controls the pressure. Ja, ya no hay. Doctor Fuller. He reparado su máquina lo mejor que he podido. Por desgracia los conductos están dañados y temo que haya una fuga de gas. En tan poco tiempo no puedo hacer más. Debo advertirle de que si se somete a mucha presión al equipo podría producirse una explosión. Perfecto. It's impossible to break this chain with my bare hands. Aquí falta otra válvula, o sea, sé. Vale, tengo 3 opciones, parece. Lo de la válvula, lo del... Bueno, 2 en realidad. Las válvulas o... Va a ser que no voy a poder. Soy muy malo. ¡Oh! ¿Sí? Oh. Perfect. ¡Ah! Aquí está la tercera. ¡Ja! Theoretically, I've only got one lever to push. Esconderme y esto de aquí. Uy, uy. No, no. Me estoy quedando super junkie con el gas. Va a ser que no. Yo creo que la del somnífero es en realidad para... It's impossible to break this chain with my bare hands. ¿Podré pasar ahora sin volverme tarumba? No, sigo tarumba. Vale, yo creo que es claustrofobia más bien. Sí. Es claustrofobia. Aquí me falta otro. This lever must turn on the gas machine. Partida guardada. Ahora que se me ha guardado, veamos qué es lo que ocurre si hago esto. There's nothing happening. Vale, pues nada. ¿Y si ponemos más? Más presión, a tope. La presión que pueda. Sí, sí, ya me lo imagino, pero claro. The control wheel is missing. Falta las ruedas que tendré que... There's nothing happening. No. Vale, sí, apenas ha subido. Vale, pues tendré que buscar también una válvula. ¡Ey! No la había visto. Nota para el personal. El incidente de la semana pasada provocó daños significativos en la infraestructura y una interrupción de los experimentos. Esto es inaceptable. A partir de ahora las manivelas de las llaves de paso del gas se guardarán en el almacén después de usarse. Además el personal mantendrá actualizado el registro de usos. Vamos, que necesito ir al almacén sí o sí. Y el almacén está aquí. A ver si puedo forzarlo. No. Soy demasiado manco. This padlock is too complicated for me. Estoy
que por aquí había un guardia antes. Y ahí está. Podría noquearlo ya, ¿sabes? No sé. Un ostión y ya está. Pero no. Bueno, puedo esconderme ahí para cuando vuelva. La llave y llave. O sea, de guardia, tal. Está volviendo, está volviendo. Abre, abre. Posiblemente. O la psicología. La de dos. It's no use. The padlock won't give. Coño, por aquí no puedo abrirlo. ¿En serio? No. Ups. Menos mal que son de esas sillas de... ¿Qué ha sido eso? Será solo el viento. Me he vuelto a ver. Farmacia... Oh. Algo. Vamos. Quiero algo. Maldita sea. No hay nada por aquí. De que vuelva. Narices. Maldita sea, pero ¿dónde? Sí, lo sé, que hay un objeto verde, pero... Maldita sea, ya está otra vez el guardia ahí. ¿Dónde narices estará el maldito objeto verde? With these chains on your wrist, you can't escape. Pero, ¿dónde está? Aquí. I could use Narices. this control wheel to turn the valve I saw. Vale. Joder, lo que me ha costado encontrarlo. The door is blocked on the other side. Vale, y ahora necesito los somníferos. O sea que no me lo he hecho. No quiero que me vea. Vale, tendré que ir al... Vale. Estará en la farmacia los somníferos, así que... Voy a ir aquí hasta que pase por el otro lado. ¿En serio me ha visto? ¿En serio me ha vuelto a ver? Y ahora me ve el otro. ¿Pero queréis dejar de verme? ¡Por Dios! Me ve, me ve. La madre que los parió.
No, no hay nadie. Iros de una vez. Intenta seguirle. Where do they keep their sleeping pills? Vale, ahora lo que no sé es si vendrá hacia aquí o si seguirá para allá. Sí, seguirá. Scopolamine, morphine, Aquí está, soníferos. my new friend's sleeping pills. Medicina. Ja. Y con esto ya tengo la distracción también. Vale. Era este. Era este. Si no me ha visto, lo veo. ¿De verdad viene? Joder. Dejadme en paz. Vale. ¡La madre que te parió! ¿Ya? ¿Me he escapado? No, aún sigo por ahí. Menos mal que son de estos de... Bah, que mata. Si a mí no me pagan nada. Total, mañana me voy del curro. If I don't get out of here, I'll end up like him. A ver, tú, toma. Los malditos son I've got what you want. Show me! There. And remember, they don't come for free. Don't you worry, you'll have your diversion. Go on now, go hide yourself. The crows! They're everywhere! Make them go away! Help! If I walk, I do not stop. If I do not stop, he does not catch me. Get me out! Don't let me see nonsense, I can't see. What carnage? Creo que acabo de conseguir un trauma nuevo. ¿Verdad? Sí, trauma nuevo. ¡Qué bien! All the levers are activated. Vale, ese se va a ir.
You can go to sleep or keep on screaming. It's no longer my problem. A lo mejor... Coño. Se haga la luz. Bueno, que se vaya, más bien. That should draw the attention of the guards. I should hide. Damn it! Esconderme. What's going on? Is there somebody? Nope, 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 nope. Vale, y he entrado aquí porque quería hablar con este, tal vez. Doctor, is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Necesita tratamiento. Medicina profesional, vaya. Siento algo sobrenatural. What is the exact nature of the beast you're running away from? You've got instinct, a sensitivity for the invisible. It puts you in danger. The creature that is pursuing me is not from our world. After what I've seen so far on this island, I'm ready to believe you. Don't do that! Do not believe, or you'll end up like us all. What happened to you, Sanders? The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. No, don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. No! Sanders! Vale. What the hell? Vale. I got it. Okay. This is insane. What killed him? A ver, Chris. A ver, un poco más aquí. A uno de a tope.
Y... No, Pierce, cordura... Ahí está, nuevo traumita. Voy a quedar locuelo. Puto gas de mierda. Genial. Y ahora voy a empezar a alucinar, seguro. Damn! The gas! Oh. Pues vaya. My head. Later. We need to move on. Otra vez a la mansión. Pues nada. De nuevo a la mansión. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Necesito un trago. Vale, a ver. Esto al 100% y investigación lo tengo a eso, psicología, pues. Venga, vamos a subir investigación ahora. Vale, voy a seguir un poquito más solo y lo dejo ya, que ya es un poco tarde. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Pues vale, ¿y tú no has muerto o qué? How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Se nota que quiero beber, Bradley? que me pongo a mirar la Who else bebida would en it vez de- be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Lo primero. I saw people in hoods. They had stolen Mrs. Hawkins' paintings. Who are you talking about? Why would they do such a thing? I don't know, but they were a threat. They've taken over the caves under the mansion. They were performing some kind of ritual. One of the entryways was under Charles Hawkins' office. We suspect Mr. Hawkins of being involved. My patients believe the old islanders used to worship primitive sea gods. Could they be the focus of the cult? Am I hearing this right? Someone did deface Brendan's statue. Delinquents. Hoodlums. You got nothing more solid than that? Que estabas muerto, puto. A ver, Bradley. Debería estar muerto. Vale. Es verdad. Debería saber medicina para que ha muerto delante de mis ojos. Disculpe. Joder, macho. ¿En serio? Tengo que saber medicina profesional. No sé. I heard you talking earlier. Why am I not surprised? I get the impression you two don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, let's get back to the business at hand. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder?
That's possible. Seems hard to swallow. No sé. Don't you have anything more concrete, Pierce? Sí, que tendrías que estar muerto, cojones. Bradley, what do you remember? I don't understand your question. Tengo que saber medicina para decirle que estaba muerto. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? Estaba muerto. I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. De que estaba muerto, no sé. No me deja. El Golden. I found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Sí. Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, and chains, and tools of all kind. Yes. I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. It's the truth, Ethan. And I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. Vale. I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller and a nurse. Blood everywhere. My legs, the pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the Institute. Quiero más de eso. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. No. You should believe it, Ethan. Y tú what tampoco Mr. estabas Pierce muerto. saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything Solo else? estoy loco. Sí, encontré una I met pista. Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Lo Fuller had era, him lo era. transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins. And that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders No sé, died. de forma muy rara. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like
A living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? Sí, que estamos... This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. He's Mejor right. La verdad, hombre. We can't ignore the truth. But it could drive her mad. Better madness than ignorance. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Vale, partida guardada. Pues después de esta conversación, creo que lo voy a dejar aquí ya. Pues nada, justo en ese cambio de mi destino. Y ya veremos mañana a ver cómo sigue la cosa. Pero todavía sigo sin ver mucho miedo, por aquí. Pero que mejore más. Venga, hasta la próxima.